La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Shonor qui est frararutiun sezi, astudme merormen del Jesus Christos. Nous sommes heureux ce matin de nous retrouver pour ce temps de culte, un culte un petit peu particulier, puisqu'il rassemble tous les pasteurs de notre union d'église, mais aussi également tous les paroissiens de nos églises qui sont connectés. Nous allons vivre ensemble un temps particulier. C'est aussi le premier dimanche de l'Avent. Nous avons allumé ici la première bougie de l'Avent. Voilà, c'est un temps aussi qui nous rappelle à quel point Dieu nous a aimés et venu dans ce monde dans la personne de Jésus. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon culte et que le Seigneur bénisse ces instants. Cher Seigneur, nous sommes heureux d'être ensemble ce matin réunis des quatre coins de la France. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que c'est pour toi que nous sommes là. C'est pour entendre ta parole. C'est pour comprendre ce que tu veux nous dire. Et c'est pour vivre l'unité ensemble, Seigneur. Nous te remercions parce que tu es notre Dieu et que par Jésus-Christ, tu nous as ouvert les portes du royaume des cieux. Je te remercie, Seigneur, pour ta présence maintenant. Tu vois chacun d'entre nous, Seigneur, avec ses besoins, avec ses attentes, avec ses prières, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu vas faire ce matin. Je te demande l'onction du Saint-Esprit sur ta parole, l'onction du Saint-Esprit sur chacun d'entre nous, et que ce matin, ton nom soit béni et glorifié. Amen. Աղաղագեցեք դերոջը ով փոլոր երգիր, ձարայեցեք դերոջը ուրախությամբ, անոր արջև գեցեք ցնծությամբ, ջանչցեք, թե Եհովան է Աստված, անիգա ստեղծեց մեզ ու ոչ թե մենք անոր ժողովուրդը ու անոր արոդին ոչխարներն ենք, մտեք անոր թռները կողությամբ ու անոր սրահները օրհնությամբ, քոհացեք անգե ու օրհնեցեք անոր անունը, վասնզի դերը բարի է, անոր ողորմությունը հավիտյան է, ու անոր հավատարմությունը ազգ է մինչև ազգ։ Poussez l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Alléluia.
À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et leur dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Հիսուսը ժողովրդի բազմությունը տեսնելով բարձրացավ լեռը։ Երբ նա նստեց, աշակերտները նրան մոտեցան, եւ նա բերանը բացելով ուսուցանում էր նրանց ու ասում. Երանի հոգով աղքատներին, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Երանի սգավորներին, որովհետև նրանք կմխիթարվեն։ Երանի հեզերին, որովհետև նրանք կժառանգեն երկիրը։ Երանի նրանց, ովքեր քաղցած են եւ ծարավ աշտարության, որովհետև նրանք կկշտանան։ Երանի ողորմածներին, որովհետև նրանք ողորմություն կգտնեն։ Երանի սրտով մաքուրներին, որովհետև նրանք Աստծուն կտեսնեն։ Երանի խաղարարներին, որովհետև նրանք Աստծու որդիներ կկոչվեն։ Երանի արտարության համար հալածվողներին, որովհետև երկնքի արքայությունը նրանցն է։ Երանի ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն, եւ իմ պատճառով ձեր մասին ամեն տեսակ չար բան զրպարտությամբ ասեն։ Ամեն։ Voilà, pour introduire donc ce temps de prédication à 9 voix, je vais aujourd'hui, vous introduire ces 2 premiers versets de ce passage qui nous interpellent, surtout par 3 détails, par 3 actions de Jésus. La première action de Jésus, c'est que Jésus regarde la foule, il voit la foule. Une foule composée de gens de toutes les origines, de tous les âges, de toutes conditions sociales. Le regard de Jésus ne voit pas uniquement l'aspect extérieur, mais son regard va jusqu'au fond du cœur. Et vous, lorsque vous voyez une foule, que faites-vous? Que voulez-vous faire ou dire lorsque vous voyez une foule devant vous? Parfois, on a envie de la reprendre, on a envie de la critiquer. Parfois, on a envie de la fuir, être loin de ces gens. Ici, Jésus souhaite l'atteindre. Il souhaite atteindre cette foule et il souhaite également nous atteindre et vous atteindre. Ce qui va donc donner à Jésus l'envie de passer à une deuxième action. Jésus va s'asseoir. Il va s'établir et il va laisser les disciples et ceux qui veulent s'approcher de lui pour l'écouter. Et en s'approchant de Jésus, qu'est-ce que ces personnes cherchent? Quelles sont l'attente des auditeurs de Jésus? Et nous, en s'approchant ce matin de Dieu, en Jésus-Christ, quelle est notre disposition? Ce matin, approchons-nous aussi de ce Jésus qui accueille celui qui vient à lui. Et enfin, après avoir regardé la foule, après s'être assis, Jésus va ouvrir la bouche pour enseigner. Jésus donc va aborder un sujet très important qui peut nous déranger, qui peut nous titiller, être heureux. Il va donner 8 raisons d'être heureux en dépit des situations, malgré les circonstances. Ce matin, Jésus vous regarde. Il s'assoit pour vous accueillir et il ouvre la bouche pour vous parler. Entendez son enseignement et accueillez avec confiance ses paroles de joie et d'espérance. Je continue avec quelques mots en arménien. Mikanipar hayereno sharnagem. Այս հատվածը որ գարտացինք, որ լսեցինք, այս հատվածին մեջ 3 գետ գնշմարենք, 3 վարմունք, որ Հիսուս ունեցավ։ Առաջինը, որ Հիսուս ժողովուրդը գտեսնե, ոչ թե մեզի պես միան դուրսեն, բայց իրենց գտնված վիճակին մեջ։
Հիսուս սիրդերը գկննե։ Ետքը Հիսուս նստավ եւ ցկեց, որ իր աշակերտները եւ ով որ գուզե իրեն մոդենան, իրեն կան, իրենց հոգերով ինչպես որ են։ Եվ երրորդ վարմունքը Հիսուս պերանը բացավ եւ բաժարներ գուտա երանելի լալու համար նույնիսկ դժվար բարականերուն մեջ այս արդու մենք ցկենք որ Հիսուս մեզինայի մոնենանք իրեն եւ լսենք իր խոսքը քանի որ գպապակի իր ուրախություն եւ իր հույսը մեզի դալ ամեն Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Chers frères et sœurs, ceux qui sont proclamés bienheureux dans ce passage sont l'objet de la bienveillance de Dieu. Ils sont approuvés par Dieu et reçoivent sa bénédiction. Mais nous avons ici plus que la notion d'être heureux. Il est plutôt question de la joie intérieure et spirituelle de ceux qui connaissent le Seigneur, de ceux qui marchent dans ses voies, qui mettent en lui leur confiance, qui le craignent, qui vivent selon sa parole et qui l'écoutent. Dans cette parole du verset 3, les bénéficiaires de ce bonheur sont les pauvres en esprit, que nous pouvons traduire par ceux qui sont humbles, les humbles. Dans l'Ancien Testament, cette expression désigne ceux qui sont pauvres devant Dieu d'une pauvreté intérieure, avouée et confessée du fond du cœur. Nous en avons un exemple dans le livre d'Ésaïe où l'Éternel dit « J'habite avec l'homme à l'esprit humilié et au cœur contrit ». Je dirais donc que ceux qui sont considérés comme heureux par le Seigneur et qui bénéficient de sa grâce, de ses bénédictions, de sa faveur et de la joie de sa présence, sont les enfants de Dieu qui sont conscients de leur petitesse, de leur manquement, de leur faiblesse et qui, remplis d'humilité, ont compris qu'ils dépendaient uniquement de Dieu et de sa grâce. Ces croyants regardent à Dieu et s'attendent à lui. Ce sont ceux qui demeurent en Christ et en qui Christ demeure. Frères et sœurs, cette parole de Jésus nous rappelle l'attitude de cœur que nous devons avoir, non seulement pour être considérés comme heureux par Christ, mais aussi pour jouir et nous réjouir du bonheur de lui appartenir. Cette parole s'inscrit aussi dans un contexte difficile. En effet, le passage parallèle que nous trouvons dans l'évangile de Luc parle des pauvres dans le sens matériel du mot. J'ajouterai à la situation de pauvreté matérielle les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être confrontés, les situations compliquées et difficiles que nous pouvons connaître, les problèmes de santé qui peuvent nous atteindre, l'incertitude du présent et de l'avenir, ainsi que les problèmes divers et graves qui touchent l'humanité et les nations. Face à cela, c'est encore l'humilité et la confiance en Dieu qui nous permettront de rester dans la paix et dans la joie de sa présence. Nous devons reconnaître que nous sommes petits et faibles devant tout ce qui se passe et que nous ne maîtrisons rien. Nous devons avoir l'humilité d'accepter que notre vie et notre avenir ne sont pas entre nos mains. En même temps, l'humilité nous permettra de nous attacher encore plus à Dieu et de nous attendre encore plus à lui. Ces humbles de cœur, dont la vie dépend uniquement de leur maître, sont également déclarés heureux parce que le royaume des cieux est à eux. C'est une réalité déjà présente, dont le plein accomplissement est encore futur. Dans la parabole du fils prodigue, le père dit à son fils aîné qui lui reprochait de ne lui jamais avoir donné quelque chose, « Mais à toi, tout ce qui est à moi t'appartient, tout est à toi. » Et l'apôtre Paul dit, « Car tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. » Chers frères et sœurs, dans les temps difficiles d'aujourd'hui, et pour ceux qui sont encore à venir, restons humbles, attachés au Seigneur et dépendants de lui,
affermissons notre foi, cultivons notre communion avec lui, attendons-nous à lui et faisons-lui confiance. Nous serons alors remplis de la paix et de la joie de Dieu, avec la certitude que le royaume de Dieu, avec tout ce qu'il représente, nous appartient aujourd'hui et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Mais alors vous me direz, comment pouvons-nous parler de bonheur dans un monde où il y a tant de guerres, d'injustices, tant de tristesse, tant de situations de détresse et tant de souffrances, tant de familles qui pleurent à cause du Covid-19? Comment un cœur brisé peut-il être restauré et guéri? Heureux, nous dit Jésus, ceux qui sont affligés, car Dieu les consolera. Voilà l'assurance de la parole de Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu de toute consolation. Chaque épreuve douloureuse que tu vis et que tu portes en toi comme une plaie ouverte est l'occasion de la confier entre les mains de Dieu par la foi, car c'est Dieu qui sèche les larmes de tes yeux. C'est lui qui nous donne la force de transformer la perte de notre chair, une grave maladie, une relation brisée, un échec professionnel, un espoir déçu, en une expérience bénie qui va fortifier ta foi, te faire grandir en maturité et t'équiper pour être encore plus fort, pour être capable à ton tour de consoler celles et ceux qui autour de toi passent par les mêmes détresses et les mêmes épreuves que tu as connues. Pour savoir pleurer avec celles et ceux qui pleurent, comme dit l'apôtre Paul, et leur apporter une parole de consolation vraie, authentique, il faut soi-même être passé un jour par ce même chemin de brisement, au cours duquel tu as vécu la bonté, la tendresse, le secours et la consolation de Dieu par le Saint-Esprit. Alors ce matin, Dieu t'offre cette consolation, son réconfort, sa guérison, comme un cadeau par la puissance du Saint-Esprit. Reçois ce cadeau de la part de Dieu et sois consolé et guéri de toutes tes blessures. Je continue en arménien. Երանի սկավորներուն վասնձի Աստված զանոնք պիտի մխիթարե գսե Հիսուսը ով գրնասել այս արդու թե իր կյանքի մեջ արդյոք մտապած չէ հարուցյալ օրն է Մարիամ վազելով քերեզման գերտա որբեսի Հիսուսի մարմինը անուշահոտ յուղով օձե իր աչքերը արցունքով լեցված են հանգարտ ցայնը իր ետևեն գլսե որ գսեյրեն ով գին ինչու գուլաս ով է այս հարցում ընողը հարուցյալ Հիսուսն է Հիսուս այսօր հարություն արած է սիրելիս եւ քեզի գմոդենա եւ նույն հարցումը քեզի գուղե ով Ժիլբեր ով Հակոբ ով Անա ով Սերոբ ինչու գուլաս տուն այսօր ինչ պիտի պատասխանես Հիսուս գուլամ որովհետև սիրելի մը գործընծուցի Հիսուս գուլամ որովհետև տեր զավակմը գամ ամուսինը գամ բարեկամը լուչ հիվանդ է այսօր եւ տերևս դուն բարգած է գամ հիվանդանոց բարգած է Հիսուս գուլամ որովհետև նյութական դժվարության մեջ ընկղմված եմ եւ աբակաչունիմ Հիսուս գուլամ որովհետև մեր չար ոսողները Արցախը քարուկանտերին եւ հազարավոր ամեղ երիտասարդներ գդրիջներ մերան եւ մեր հայ ասկը աբակայ մեջ մութ եւ անորոշ օրեր գաբրի այսօր մդիգրե Հիսուսը Հիսուս գսե այսօր քեզի ու մեր հայասկին եւ մեր բոլոր եկեղեցիներուն միլար սիրելիս Փեր ինձի քու սուկատ Փեր ինձի քու ցավդ Փեր ինձի քու վերքերդ եւ քեզ բիդի մխիթարեմ եւ քեզ քու վիրավոր սիրտը Սուրբ ոգիով
Bidi Pojushkem. Amen. Je vous invite à continuer notre culte par la méditation des béatitudes. Et nous méditerons maintenant sur cette béatitude qui dit « Heureux ceux qui sont doux, ils hériteront de la terre ». Être doux dans un monde violent, tel est le défi que nous lance cette béatitude. Parole d'actualité, bien entendu. Notre monde est rempli de violence, adonné au dieu de la compétition, de la croissance, du consumérisme, de ce désir sans fin de posséder toujours plus sans se soucier des autres. La douceur est rare dans ce monde. Elle fait figure de parent pauvre quand elle n'est pas méprisée. Cette béatitude est probablement empruntée au psaume 37, où il est dit « Ne t'enflamme pas contre les méchants, compte sur le Seigneur et agis bien. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et puis au verset 11, il est dit « Les doux, ou les humbles, suivant les traductions, posséderont le pays. » Le psaume met en contraste ceux qui réussissent avec ruse, violence, et ceux qui comptent sur le Seigneur. Les uns possèdent par la violence et disparaissent. Les autres possèdent par la douceur, l'humilité et demeurent. La douceur dont il est question ici, bien entendu, n'est pas la douceur humaine qui peut et qui caractérise parfois certaines personnes. Il s'agit ici d'une douceur spirituelle, le fruit de l'esprit, fruit d'une confiance totale et parfaite dans l'amour et dans la justice de Dieu.
Elle devrait, cette douceur, caractériser tous les chrétiens. Certes, faire preuve de douceur dans ce monde de violence demande du renoncement. Mais, dit Jésus, ceux qui la pratiquent hériteront la terre. La terre ici, mais aussi et surtout le royaume de Dieu. La promesse est pour tous ceux qui croient. Le psaume, aussi bien que la béatitude, suggère que déjà dans ce monde, les doux, les humbles reçoivent de Dieu selon leurs besoins et la vie dans le monde à venir. Cette béatitude est en quelque sorte une invitation pour nous à ne pas se laisser vaincre par le mal, mais à surmonter le mal par le bien. Et c'est là que, au miracle, la promesse s'accomplit par l'action de Dieu grâce au sacrifice du Christ qui nous a réconciliés avec Dieu. C'est Jésus qui a dit « Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alors, n'hésitons pas. Acceptons le Christ, bien sûr, mais laissons-nous aussi et laissons l'Esprit Saint nous remplir de cette douceur, de cette humilité, et réjouissons-nous de toutes ces promesses qui accompagnent la douceur et l'humilité. Quelques mots en arménien. Kanimochos kairenov, Yerani hezerun, vasonzi, anonk bidijaranken yergir gese Isus. Ais yeranutiune mes goravire hez lalu gam kartser. Ais kartrutiune anshusht markain kartrutun meche. Ail hokevosh surpokien kartrutiunme. Ու գտեսնենք, որ այս կարծրությունը հրաշալի խոստումներ ունի, երգիրը ժառանգելու հոս և հավիտենականության մեջ։ Ուստի ընդունենք Հիսուսը և թողնանք Սուրբ Օգին, որ մեզ լցնի միշտ այս կարծրությունով, որպեսզի Հիսուսի նմանենք, որպեսզի Հիսուսին վկաներ լինենք այս աշխարհի մեջ։ Դերը օրհնի իր խոսքը։ Amen. La prochaine béatitude nous dit « Heureux les affamés et assoiffés de justice », selon certaines traductions, de sainteté, car ils seront rassasiés. On pourrait traduire et dire aussi les choses autrement. Heureux les personnes qui désirent avec ardeur vivre comme Dieu le demande, car ils le seront. N'est-ce pas une merveilleuse promesse? Qui parmi nous, en effet, ne désire pas intensément vivre la justice et la sainteté de Dieu? Le mot justice s'applique à une conduite de vie qui se vérifie dans la fidélité à la volonté divine. Et la justice à garder couvre autant nos rapports avec Dieu que nos rapports avec les autres, avec mon prochain. Pour ajuster et pour m'ajuster à Dieu dans mes rapports avec les autres, j'ai besoin de me poser la question suivante, et c'est une question pour chacun, pour chacune. Que ferait Jésus s'il était à ma place? Désirer de tout son être faire la volonté de Dieu revient à dire que Dieu est premier dans ma vie, que mes paroles et mes gestes ont pour but de le rendre vivant et visible en moi et autour de moi. Frères et sœurs, faire la volonté de Dieu devient synonyme de pardon, de partage, d'amour, de gestes concrets dans ma vie d'une personne qui agit et qui veut réellement être fidèle à ce que Dieu attend d'elle. Voilà pourquoi nos désirs et nos gestes de justice et de sainteté sont tous deux importants. En fait, la question fondamentale à laquelle nous conduit cette béatitude est celle-ci. Qui est Dieu pour moi? Quelle place occupe-t-il dans ma vie? Par cette béatitude, le Seigneur m'invite à cultiver mon désir de vivre selon ce qu'il attend de moi, à développer et à entretenir mon désir d'être saint, c'est-à-dire d'être, quand il le faut, corrigé,
mais aussi approuvé de Dieu. Vous savez, il n'y a pas de recette de sainteté dans ce domaine, mais il y a des chemins de sainteté que le Seigneur lui-même nous a indiqués. Le chemin de notre propre cœur, par exemple, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le chemin de la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le chemin de l'Église elle-même, là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux, et c'est ce que nous vivons aujourd'hui ensemble. Le chemin de la compassion du prochain, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, dira Jésus. Et il y a tant d'autres chemins encore que nous pouvons rencontrer et qui nous rapprochent du Seigneur. Heureux donc ceux qui ont faim et soif d'être des justes, car ils le seront. C'est notre espérance chrétienne, comme nous le rappelle le psaume 117 au verset 15. Quant à moi, couvert de justice, je te verrai, dès le réveil, je me rassasierai à ton image. Mes amis, de quoi, de qui ai-je faim et soif ce matin? Frères et sœurs, être ajustés à Dieu, dans le concret de ma vie, c'est appliquer ce que l'évangile de la grâce m'enseigne, à savoir, il faut me convertir, me retourner, me détourner de moi-même pour me tourner pleinement et sans cesse vers Dieu. Alors si nos libertés fondamentales aujourd'hui sont remises en question, vous savez, la parole de Dieu, elle, demeure vivante et agissante. Elle n'est ni masquée, ni confinée, ni sous le coup d'un couvre-feu. Alors faisons confiance au Seigneur pour confirmer et discerner comment nous adapter et continuer à vivre dans l'annonce de l'Évangile, confiant dans le Seigneur, sachant que notre sainteté et notre justice lui appartiennent. Reconnaissons notre besoin de son appel à le rejoindre pour que nous puissions être bénis et renouvelés dans notre marche à sa suite. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. En arménien, bien sûr. Երանի ողորմածներուն վասնզի անոնք ողորմություն պիտի գտնեն։ Մատթեոս 5:7։ Շարագամ մգա որ մենք կերկենք դեր ողորմյա։ Եվ այս շարագանը ընդհանրապես գերկվի սուքի ադեն կամ մեծ բետքի մադեն աղեդալի բարականերու մեջ եւ ծևով ըսել գուզենք Աստուծո որ մենք իրեն պետք ունենք ըսել գուզենք մեղքցիր մեզի թող սիրտը շարժի քուտը շարժի եւ բարիք ըրե մեզի այս վիճակեն ազատե ուրեմն երբ որ ողորմություն բարը կորցածենք ըսել գուզենք մեղքնալ մեգում եթե գուզենք ողորմիլ գուզենք մեղքնալ եւ բարիք կնել եւ այնպեսով մեր ցերկեր գերգարել Եվ երբ որ հոստեղ գսե Երանի ողորմածներուն, ինչ ըսել գուզե, որ անոնք ողորմություն պիտի գտնեն։ Եթե նայենք այս հատվածին գսե գրնանք թերևս սխալ հասկանալ եւ խորիլ որ մենք պետք է ողորմենք, որ Աստված ամեզի ողորմի եւ փրկե մեզի։ Եվ ուրեմն գսկսենք թերևս մտածել, որ բարիք պետք է անենք, որ Աստված մեզի բարի գտնվի։ Շատեր կան այսօր, որ դնանքներու գայցել են, գերագուր գահայթայթեն, բարիքներ գնեն, տրամ գուդան եւ ձեր անոցներ գայցել են, որբեսի Աստված ողորմի եւ իրենց բարիքն է եւ կամ թերևս իրենց փրկե։ Այս համարներում մեջ մենք չենք սորվիր, որ բարի կորձեր պետք ենք, որբեսի Աստուծո ողորմությանը կամ փրկությանը արժանանանք։ Շատ սխալ բան է ասել այդպես, եթե բարի կորձերով փրկվելու մասին մենք կխորենք, որ այս գսորվեցնե, հաբա Հիսուս Աստուծո որդին, որ գրգվեցավ այս աշխարհ, Աստուծո ամենամեծ ողորմությունն է, որ մեզի ըրավ։ Եվ եթե այդ ողորմությունը մենք հասկացած ենք, մենք գողորմենք, մենք ողորմած կլանք։ Ուրեմն բարի կորձերով արդարանալու մասին չէ, որ գսորվեցնե այս համարը, հաբա որ մենք պետք է ողորմած լինենք, քանի որ
հասկացած ենք Աստծո ողորմածը լալը։ Աստված գվարցադրե ամեն այն անձը, որ Աստծո նման գողորմի եւ գկթա իր շուրջիններուն։ Աստված ողորմած է եւ մենք ասի գսենք եւ գիտենք, շնորհակալ ենք, որ Աստված ողորմած է, եթե ոչ մենք բոլորս մեռած գլանք։ Եվ մենք ալ ողորմելով Աստծո նկարակիրին հաղորդ կլանք եւ իր սրտին կմոտենանք։ Ուրեմն ինչու ողորմիլ, որովհետեւ Աստված մեզի ողորմած է։ Եվ ամեն անոնք, որ համդեսած են Աստծո ողորմությունը իր փրկության պատճառով Հիսուս Քրիստոսով, անոնք են, որ գրնան ճշմարտապես ողորմիլ եւ պետք է ողորմենք։ Եթե Աստծո ողորմությունով փրկված չլայինք, բոլորս գործված կլայինք։ Ուրեմն գրկնեմ, մենք գողորմենք, քանի որ աննախ մեզի ողորմեցավ, եւ ոչ թե գողորմենք, որ իր ողորմության կամ փրկության արժանանանք։ Եթե իրական հասկացած ենք Աստծո մեծ ողորմությունը, որ խաչին վրա իր որդին զոհեց եւ այդ մեծ քինը վճարեց մեր մեղքերուն համար, մեզի մեղքի պատժեն փրկեց եւ մահվանե ազատեց, դժոխքի մահվանե։ Մենք ալ կսկսենք ուրիշներուն նայել եւ ողորմիլ, հասկանալով, որ մենք որ չափ ողորմություն ստացած ենք։ Մեր գարձր սրտերը կգաղուղնան, կփշրվին, մենք ալ մեր ցերկերը գերգարենք, գուդանք եւ գդրվենք եւ արադացեր կգտնվենք։ Ողորմելով երանելի կլանք, գսե այս հատվածը։ Ողորմելով է, որ մենք օրհնված կլանք։ Քանի որ երկնավոր հորը գամքը կկատարենք, որովհետև իրենք նմանենք, որովհետև հասկացած ենք իր ողորմության մեծությունը եւ արժեքը, ողորմելով ողորմություն եւ ալավելի ողորմություն կընդունենք եւ օրհնելով գործնվենք սիրելիներ։ Այսօր մեծ պետքեր, վերքեր բացված են մեր հայացքին մեջ, այս վերջին պատերազմեն հետո։ Գաղութենք թերևս դեր ողորմյա, բայց Աստված գուզե որ մենք ասենք սեմ ողորմյա, թուն եւ ես ողորմյա, ահագին պետքեր կան, թուն եւ ես Աստծո ողորմությունը իրենց պետք է հասցնենք եւ ասենք թուն եւ ես ողորմյա մեր ասկին եւ մեր շուրջիններուն, դեր օրհնեցես, ամեն։ Tu es notre
Heureux ceux qui ont le cœur pur. Verset 8, on raconte que pendant le voyage d'un missionnaire sur un navire, le capitaine du bateau s'est approché de lui alors qu'il admirait l'océan depuis le pont. Et puis pour le titiller un peu, il lui a dit « Alors, monsieur le pasteur, quelle belle vue, n'est-ce pas ? Mais même en voyant jusqu'à l'horizon, on ne peut voir Dieu, n'est-ce pas ? Alors, où est-il, votre Dieu ?» Et le missionnaire lui a alors répondu « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Cette affirmation présente une condition, la pureté du cœur, et une promesse, voir Dieu. Comme toutes les autres affirmations de Jésus dans ce passage, celle-ci nous prend à contre-pied. En effet, qui peut voir Dieu ? Personne ne peut voir Dieu et vivre. C'est Dieu lui-même qui l'a dit à Moïse, Exode 33, 20 à 23. L'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Quant à Élie, qui s'attendait à voir Dieu apparaître dans le vent, le feu, le tremblement de terre, il ne l'a pas vu non plus. Il a juste entendu sa voix dans une brise douce et subtile. Enfin, quand Philippe a dit à Jésus « Montre-nous le Père, et cela nous suffira », quelle a été la réponse de Jésus ? « Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Oui, par Jésus, nous pouvons voir le Père. C'est la manière de voir Dieu. Venons-en à la condition, la pureté. Qui peut dire « J'ai purifié mon cœur, je suis net de tout péché » Proverbe 20, verset 9. Qui peut prétendre remplir cette condition ? Dans ce discours de la contre-culture, Jésus insiste sur les valeurs qui intéressent Dieu, celles qui construisent une relation entre lui et les hommes. Le roi Salomon a écrit dans ses Proverbes, chapitre 22, verset 11, « Celui qui aime la pureté du cœur, la grâce est sur ses lèvres et le roi est son ami. » Et l'auteur du psaume 119 nous en donne la recette lorsqu'il dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Entretenons donc notre cœur par la parole de Dieu. Cette parole, le Logos, c'est lui, c'est Jésus lui-même, afin de pouvoir contempler Dieu. C'est extraordinaire parce que c'est en lui, en Jésus, que se trouve et la condition, la pureté, et l'accomplissement de cette promesse, voir Dieu. Comme le dit l'évangéliste Jean, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Puis quelques versets plus loin, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Je continue avec cette béatitude qui est la suivante. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils ou filles de Dieu. Question. La paix dans un monde de troubles et de chaos peut-il exister? Mais la réalité est que ce monde est en constante demande de la paix. Tout le monde recherche la paix. Maintenant, il y a une autre réalité, une autre vérité que ce monde ne peut la procurer, ne peut donner la paix, même s'il le désirait de tout son cœur. Et ce qu'il en ressort comme résultat, ce sont les guerres, ce sont les conflits, ce sont les divisions et les choses semblables. Oui, le cœur de l'homme est mortellement malade. Le vrai virus, la pandémie qui tue, c'est ce péché qui ne reconnaît pas Dieu comme son sauveur, comme son créateur, et son Fils Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais il y a une bonne nouvelle.
La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu, il a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés avec le Père, pour que nous connaissions cette véritable paix. Et tous ceux qui sont réconciliés avec le Père en Jésus, transformés par le Saint-Esprit, et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons procurer la paix. Pourquoi? Parce que nous connaissons la véritable paix. Nous sommes donc appelés à représenter le prince de paix. Nous sommes donc appelés à être des faiseurs de ponts, ouvrir des portes et ne pas ériger ou reconstruire ou construire des murs. Paul nous dit, nous avons un ministère de la réconciliation. Faisons-le avec amour et pas avec une imposition, voire manipulation. Mais que chaque personne soit libre de choisir et soit réconciliée avec le Père en son Fils Jésus-Christ de son plein gré, de tout son cœur. Que ça soit un choix personnel. Nous sommes donc missionnés à être des lumières au milieu des ténèbres, être des repères dans un monde en quête de sens. Quel est notre message? C'est le message de la bonne nouvelle, l'évangile. C'est le message de la paix, d'amour, de joie, de pardon, de la réconciliation, de grâce et d'espérance. Là, on sera reconnu comme des fils et des filles de Dieu parce que nous ferons à l'image du Fils Jésus-Christ. Lui, il est le prince de paix. Et là, on sera reconnu comme des fils et filles de Dieu. Et Dieu sera loué et glorifié. Je le dirai en arménien. Ima haeren kasem. Ayo խաղաղություն երջանիկ են նրանք, ովքեր խաղաղություն կշնորհեն, խաղաղություն են բերում, քանի որ նրանք կկոչվեն որդիներ դուստրեր Աստծո։ Խաղաղություն հարց տամ հետևյալ, խաղաղություն այս խառնաշփոթ եւ քաոս աշխարհի մեջ, խաղաղություն ամբողջ աշխարհն է փնտրում, ամբողջ աշխարհն է ուզում սրտանց։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ աշխարհը չի կարող տալ, բերել, նվիրել խաղաղություն, նույնիսկ եթե ամբողջ սրտով ցանկանա։ Քանի որ ամեն անգամ այդ ուզենալով ինչ է գալիս արդյունք պատերազմներ, բախումներ, պառակտումներ, կոնֆլիկտներ եւ նման բաներ։ Ինչու? Որովհետեւ մարդու սիրտը մահացու հիվանդ է։ Իրական վիրուսը համաճարակ է, որը սպանում է, դա այն մեղքն է, որ չի ճանաչում Աստծուն որպես հայր, արարիչ, չի ճանաչում նրա որդուն որպես փրկիչ եւ տեր։ Բայց բարի լուրը այն է, որ Հիսուս եկավ, նրա կյանքը տվեց, որպեսզի մեզ միացնի, համերաշխեցնի Աստծո հետ։ Նա խաղաղություն բերեց, համերաշխեց մեզ արարչի հետ։ Եվ նրա օգնությամբ նրանք, ովքեր համերաշխվել են Հիսուս Քրիստոսով հոր հետ, նրա օգնությամբ Սուրբ Հոգու ներգործողությամբ մենք կարող ենք նաև խաղաղություն բերել։ Մենք ուրեմն կանչված ենք ներկայացնելու այն խաղաղության իշխանին, ով է Հիսուս Քրիստոսը։ Կամուրջներ կառուցողներ լինելու եւ ոչ թե պատնեշներ, դռներ բացելու եւ ոչ թե պատնեշներ կառուցենք։ Մենք ունենք ուրեմն հաշտեցման առաքելությունը, Պողոս առաքյալն ասում է, եւ դա պետք է անենք սիրով, ոչ թե պարտադրանքով։ Ուրեմն թող որ յուրաքանչյուր մարդ ազատորեն ընտրի, ոչ թե ստիպելով, այլ ամբողջ սրտով ընդունի Հիսուս Քրիստոսին որպես փրկիչ եւ Տեր, ամբողջ մտքով։ Հետեւաբար մեզ հանձնարարված է լույս լինենք այս երկրի մեջ, այս խավար երկրի մեջ, այս քաոս, որ փնտրում են իմաստություն, այս երկրի մեջ լույս լինենք։ Ո՞րն է մեր ուղերձը։ Մեր ուղերձը, մեր քարոզը այն բարի լուրն է, ավետարանն է, խաղաղությունն է, ներումն է, Աստծո սերն է, լույսն է,
որ մենք շարունակում ենք քարոզել։ Այդ ժամանակ մենք կճանաչենք որպես Աստծո որդիներ, Աստծո զավակներ, Աստծո դուստրեր եւ Աստված կփառաբորվի։ Թող որ մենք կարողանանք այդ որդիները, այդ զավակները լինենք Աստծո փառքի համար։ Աստված քեզ օրհնի։ Ամեն։ Nous arrivons à la dernière des béatitudes. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. La persécution, ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons en général, que nous soyons chrétiens, non chrétiens. Lorsque quelqu'un, un groupe, en veut à notre vie, à notre existence, eh bien, ce n'est pas drôle, c'est plutôt inquiétant. La persécution, pourtant, fait partie de l'enseignement de la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, des hommes de Dieu, des prophètes, ont été persécutés parce qu'ils parlaient de la part de Dieu, parce qu'ils avaient une parole de vérité. Nous voyons dans le Nouveau Testament, à différentes reprises, que les disciples de Jésus, les premiers chrétiens, sont persécutés à cause de leur foi. Ils sont persécutés parce qu'ils ont décidé de suivre Jésus-Christ. Et il est dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. La justice, c'est Dieu. La justice, c'est sa parole. La justice, c'est ce qu'il a accompli envers nous. Heureux ceux qui sont persécutés, car le royaume des cieux est à eux. Aujourd'hui, l'être humain cherche à construire, à avoir un royaume autour de ce qu'il fait, autour de ce qu'il dit, autour de ce qu'il imagine. Notre maison, notre famille, notre travail, nos activités, et chacun s'est fait un petit royaume. Vous êtes heureux si on vous outrage, on vous persécute ou on dit faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est-à-dire que dans ce contexte, nous comprenons que le Seigneur Jésus pose les vrais fondements. Si vous êtes avec moi, si je suis votre Dieu, si je suis votre Seigneur, votre guide, eh bien, attendez-vous à ce que des gens vous mettent en difficulté. Mais si nous avons à souffrir, que ce soit à cause du Seigneur et de sa parole. Vous savez, beaucoup d'individus ou de peuples sont persécutés à cause de leur foi chrétienne. Et aujourd'hui, nous qui suivons les informations que la mission chrétienne Portes Ouvertes nous donne, nous comprenons qu'il y a des dizaines et des dizaines de millions de chrétiens dans le monde qui souffrent et qui sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Nous pouvons penser au peuple arménien, à notre peuple, premier peuple chrétien au monde en 301, acceptation de la religion chrétienne comme religion d'État. Durant des siècles, persécuté en tant que chrétien, le peuple arménien a tenu le coup grâce à son attachement à la parole de Dieu et à la présence de Dieu. 1915, le génocide, la dispersion. 2020, persécution et massacre au Karabakh, en Artsakh. Et il y a une belle solidarité dans le monde entier pour tous ces Arméniens massacrés, déplacés, réfugiés. Alors on peut se poser la question, jusqu'à quand, Seigneur? Le livre de l'Apocalypse nous aide et nous donne une réponse. La persécution continuera et augmentera, mais la victoire finale appartient au Seigneur. Alors, ne nous faisons pas d'illusions, nous, ici en France ou en Occident.
La persécution, elle n'est pas qu'au loin. La persécution, elle est tout près, elle est là. Et nous savons que de plus en plus, il sera compliqué d'être un chrétien croyant, attaché à la parole de Dieu, attaché à notre Seigneur. Alors, puisque nous parlons de notre Seigneur, reconnaissons qu'il est notre exemple. Notre Seigneur a été crucifié injustement. Sur la croix, il a porté mon péché, ton péché. Et nous savons que c'est grâce à ce sacrifice et à cet acte d'amour que nous pouvons avoir ce contact, cette relation avec Dieu. Et nous pouvons être heureux, même s'il y a la persécution. Pourquoi? Eh bien, parce que nous savons en qui nous avons cru. Mais la croix n'est pas restée l'acte final. Après la croix, nous savons que le 3e jour, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. Et la résurrection de Jésus-Christ, c'est notre victoire. Nous avons lu ce beau texte des Béatitudes. Nous sommes appelés heureux si nous prenons en compte l'existence de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, la conduite du Saint-Esprit, si nous nous laissons guider par le Dieu d'amour. Et cette dernière béatitude qui nous parle de la persécution, ce n'est pas pour nous faire peur, c'est au contraire pour nous encourager à tenir bon, à tenir le coup, parce que nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Chers amis, je vous invite à continuer en priant. Prions. Oui Seigneur, notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour le culte que tu nous permets de vivre ce matin, ensemble. Nous te remercions Seigneur également pour ta parole, cette parole d'espérance que tu nous donnes, cette parole qui nous déplace, mais qui nous console, car elle nous révèle ta vision de la vie, ta vision du monde et ta vision du royaume qui vient. Oui Seigneur, viens édifier ton Église qui t'appartient et viens vivre dans le cœur de chacun de nous par ton Esprit Saint. Seigneur, nous voulons être reconnaissants parce que tu nous prépares ton royaume et tu nous donnes déjà maintenant cette joie de t'appartenir. Oui Seigneur, nous savons que tu es souverain et que tes projets continuent, même si les nôtres s'arrêtent. Et nous sommes convaincus et nous avons cette assurance, Seigneur, que toutes tes promesses sont sûres et que tu vas les accomplir parce que tu es fidèle. Oui Seigneur, ce matin, c'est ton amour et ta fidélité qui est la source de notre joie. Sois béni par le nom de Jésus-Christ. Amen.
Դերասպաս պարկուդամ քեզի, որովհետև նույնն ես երեք այսօր եւ հավիդյան, գաղութեն որպեսի օրհնես քու խոսքդ, որ այսօր լսեցինք, քու Սուրբ Հոգիով առաջնորդի մեզ, գաղութենք նաեւ որպեսի միշտ մնանք հավատարիմ, գիտնալով թե դու ես մեր ղեկավար, մեր առաջնորդ, դեր գաղութեն որպեսի խաղաղության մեջ ապրենք հոս Ֆրանսիային մեջ, օրհնի մեր եկեղեցիները, օրհնի մեր ազգը, օրհնի մեր հայրենիքը, օրհնի մեր Հայաստան, մեր Արցախը, գաղութեն որպեսի դու մխիթարես սքավորները, դու փուժես վիրավորները եւ գաղութենք մեր Հայաստանի եւ Արցախի ապակային համար, իմանալով թե դու բարի ես եւ իբր մեր բարի հովիվ ամեն ինչ կգադարես, որպեսի մենք ուրախ, խաղաղ եւ երջանիկ ապրենք։ Փառքլա քո Սուրբ անվանը Հիսուս Քրիստոսի անունով ամեն։ Bonjour, chères sœurs, frères en Christ. Comme vous le savez, un conflit a débuté le 27 septembre et un cessez-le-feu a été signé le 9 novembre. L'Union des Églises évangéliques arméniennes de France, en collaboration avec l'association humanitaire Espoir pour l'Arménie, lance un appel solennel et fraternel pour venir en aide aux familles déplacées. Nous faisons un appel à votre générosité pour accueillir dignement les personnes victimes de cette guerre. Vos dons serviront à une aide matérielle, logement, nourriture, vêtements chauds, soins médicaux, jouets pour Noël pour les enfants d'Arménie. Une aide spirituelle et psychologique. Alors, comment aider? Eh bien, vous pouvez envoyer vos chèques à Espoir pour l'Arménie, 694 avenue de la Mounine, 13 320 à Bouc-Bel-Air, ou bien vous pouvez faire un virement direct sur le site internet d'Espoir pour l'Arménie. Un don qui est entièrement sécurisé en ligne avec votre carte de crédit. Au nom du conseil d'administration d'Espoir pour l'Arménie, je voudrais vous remercier par avance pour votre soutien et vos prières. Que Dieu vous bénisse. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Yeah.
bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à ses côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Nous avons été heureux avec l'équipe pastorale de vivre ce culte ensemble et de le vivre aussi avec vous tous. Heureux aussi de toutes ces promesses qui accompagnent les béatitudes que nous avons méditées ce matin.
Et nous allons terminer ce temps de culte où je vais demander à tous les pasteurs, toute l'équipe pastorale de donner la bénédiction pendant que je lirai cette belle bénédiction que nous trouvons dans le livre des Nombres, la bénédiction de Moïse. Voilà, que recevez cette bénédiction pour tous et pour toutes vos familles. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à chacune et à chacun. À bientôt.